الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ما بعد نتام مسألة بنجو إجاري بحق بخن نابن إجارة بحق بنارجنا مثالاً میچیگیس اجاری لوکر چیه پیاق با درتانس لوکری پیاق پو خواتانس با دینونا لوکر ماشا کوشیس سو اجیر پو ده وقت پنچی بار گوشین زرت خوش مباس با یقینیت کنون اجاراتون احتمال یاد کوز دون مباحث در بعد با دو انسان اجاره تمام روشا شیمی طرفنا نامیسان اجیر پو اجرت لا لنس میز خو شرط بسید کرز با یان سود می با کرز با لخوری پیک پو ده وقت پینو کوز لوکری بار پنونه چیزی سو اجیر پو ده وقت پنو چی باز ده وقت پنو کوز باقی لوس پیاگون لا اجرت تانسه کو مزوری واپس لین مرگوز کو کنه دو لینه باقی پیاگ پتان مرگوز یا اجاره فسخ باز اجاره فسخ بسنا کوز بس پی پیاق پی اجرت المثل جتون باقی پنه و پیاق بچو دو چیک تنام سان پیاق پویان مزوری بچو جایا اجیر پوشی ده اجیر پوشیه نه کوی کنه مزوری فاسا بس پا خوا بس پی پیاق پی اجرت المثل تو بروز دیات سال مینی سام بندودو بنیتون باقیو لوسکان پو یا چیه تامو اجاره مقصود جا تنام سان خوش شیمی پیاق پو باید بالا اجیر سون को प्याग बाप दुन पैनुशी और खुरी का प्याग कज़ा योचु खुरी प्याग कज़ा योचु और अजीरी प्याग पांसों देवा कत पैनु ची बाज़े बना जाचोला तांग मरगोस खुरी उजराती प्याग बु खुरी बेत या जो खुरी मालिक ना व अजीरी एजारी प्याग पांसों खुरी मालिक तांग मरगोस तनाम खवा माल चिदुक मिदुक शिखान पुआ दे वक़्त पैनु ची बाज़े बना दे वक़्त पैनु के वारिस के जामें कोई प्याग बुझी में घुर सोया तनाम इसान वारिस इस्ताना माल योत ना दे वारिस इस्तान से प्याग पु बचो तब माल योत चो वारिस इजाज़त मातांस hari ngati mal pengatin dewa kat panu posumi pocik puhatong posumi pocik pe pihak pesam ba yang janna bacu baki luspan pu kena waris sonde tamal man net narina kulinya lus khodai pari yang bar Muhammad sallallahu